ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବାର ସଠିକ୍ ବିଧି ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ଉପାୟକୁ କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବଳ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 41 ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟିର ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବଳ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। କୌଣସି ଦିନ ବନ୍ଦ ନ କରି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ। 41 ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 40 ଦିନ ପରେ ବି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ତ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ଜାଣିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଗରିବୀ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ଉପାୟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକରି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନକୁ ବର୍ଷା କରାଇବେ।
दर्शक बंधु मु आपण मानको वीडियो आगरे गोटे गोटे नियम को बुझाई करी कहिबी। या पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करी नांती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतो। दर्शक बंधु जो मैंने भी यही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु जे आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर उठिबा परे केते जण निज मुख्य द्वार सामना रे जल को सिंचन करुचंती। कहीं ना आज जो उपायटी मु आपण मानको बताइबी यह को सुनिबा परे आपणकर लोम भी टांकुरी उठिबो। कहीं ना एमिति किछि उपाय अछि जहाँकि आपण माने बिना पूजा पाठ रे भी करिनेबा द्वारा भगवानक आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबे एवं एही सब उपाय को करिबा पई मध्य आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही। केवल 40 दिन पर्यंत एही उपायटी को लगातार करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आसी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एथिरे आपणकर स्नान करिबार मध्य कौनसी आवश्यकता नहीं। जदि आपण माने केवल निष्ठा एवं भक्ति द्वारा ये उपायटी को करि देउचंती केवल 40 दिन मध्य ही आपणक भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। सेथिपाई जो माने भी ये वीडियोटी को देखुचंती आपण माने मध्य आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबा पई एई छोटिया उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतो। दर्शक बंधु आपण माने जेते बेले सोईबा पई जाउचंती सोईबा पूर्वर आपणक रोषेई घरे गोटे तंबा किंबा पितल ढाल रे जल को भरी करी रखिदेबे एवं सेही जल रे हलदी को मिसाई गोटे कण रे रखिदेबे। दर्शक बंधु आपण माने जो रोषेई घरे सेही ढालटी को रखिबे ध्यान रखिबे उत्तर पूर्व कोण रे ही सेही ढालटी को रखिबा पई एवं सेही ढाल रे किछि हलदी को मध्य पकाई देइथिबे। दर्शक बंधु सेही ढालटी को उत्तर पूर्व कोण रे रखि सारिबा परे ताहा उपरे गोटे ढांकुणी को घोड़ाई देबे। एहा परे आपण माने 2टी कर्पूर एवं 2टी लवंग को सेही ढाल पाखरे जलाई देबे एवं आपण माने चाहिले एहा को जळाइबा समय रे रोषेई घर लाइट को मध्य ऑफ करि परिबे। दर्शक बंधु यह को करिबा परे आपण माने सोईबा पई चली आसीबे एवं यह परे ता परदिन ब्रह्म मुहूर्तर उठी करी आपणकर मुह को धोई सारिबा परे सीधा सड़क रोषेई घर को चली जिबे एवं गोटिया हाथ रे सेही ढाल को धरी एवं आउ गोटिया हाथ रे झाड़ू को नहीं आपणक मुख्य द्वार सामना को चली आसीबे। दर्शक बंधु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण माने चेष्टा करिबे सकाळ 6टा पूर्वर आपणक मुख्य द्वार को खोलिबा पई। कहीं ना ब्रह्म मुहूर्त रे देवादेवी आगमन मर्त्यमंडल रे होइथाए। जदि आपण माने सकाळ मुहूर्त रे ही निज मुख्य द्वार को खोलिदेबे तेबे भगवानकर आगमन आपणक घर को निश्चित होइथाए। दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण मानकु बताइली जे आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर ही निज मुख्य द्वार को खोलिबा पई चेष्टा करिबे। जदि आपण माने 7टा 8टा किंबा 9टा रे एही उपायटी को करिबे तेबे सेतिकी लाभ आपण मानको प्राप्ति हेबो नाही। निजर मुख्य द्वार को खोली सारिबा परे जो हाथ रे जल को धरिथिबे आपण माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 11 थर जप करी आपणक मुख्य द्वार सामना रे जल को छिंचिबा आरंभ करिदेबे एवं सेही जल को सिंचन करि सारिबा परे आपण माने झाड़ू करिबे। एहा ही सठिक विधि होइथाए। कहीं ना एमिति किछि लोक अछंती जो माने सठिक विधि को जानी नथांती से माने भावी थांती आगे झाड़ू करिदबा तापरे जल को सिंचन करिबा। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे भगवानकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो नाही। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे केवल कौन करिबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। तेबे मु आपण मानकु कहि रखुची आपण माने जेते बेले भी जल को सिंचन करूचंती किंबा निज मुख्य द्वार रे झाड़ू करूचंती तेबे झाड़ू करिबा समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को मने मने स्मरण करिबे। देखिबे एपरि करिबा द्वारा आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेबा सहित आपणकर दिनचर्याटी मध्य बहुत भलरे कटिबो।
एहापर आपणक घरर एरुंडी बंध साइड्रे सेही जल को सिंचन करिवे। एपरी करिबा द्वारा आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिब से सब मध्य चली जीव एवं आपणक घर को सकारात्मक शक्तिर आगमन हेब। दर्शक बंधु आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर यही कार्य को करि सारिबा परे निजर स्नान आदि कार्य को समापन करिदेबे एवं द्वितीय उपायटी को आपण माने 9टा पूर्वर करि पारिबे। सेथिपाई आपण माने गोटिए पात्र रे गंगा जल सहित शुद्ध जल को नहीं जिबे। एहा परे गोलाप जल, लाल पुष्प, अरुआ चाउल एवं किछि हळदी को सेही थाली रे रखी देई आपणक मुख्य द्वार सामना को चली आसीबे। एहापरे आपण माने सेही सबु जिनिस को आनी आपणक मुख्य द्वार सामना रे बसी जिबे एवं आपण माने चेष्टा करिवे निज मुख्य द्वार भीतर को बसिबा पई एवं आपणक मुह रहिब आपणक मुख्य द्वार बाहर पटको एवं आपणक एरुंडी बंधरे स्वस्तिकटी को अंकन करिवे। आजिकाली समय रे एरुंडी बंध तो कहार नथिब किंतु आपण माने जो मुख्य द्वार सामने रे बसिबे सेही मुख्य द्वार डाहाण पटे आपण मानेकर मुह रहिब घरर बाहर पटको एवं सेही डाहाण पटे गोटे स्वस्तिकटी को अंकन करिवे एवं सेही स्वस्तिकटी को आपण माने हळदी द्वारा ही अंकन करिवे एवं सेही स्वस्तिकटी को अंकन करि सारिबा परे सेही स्वस्तिक उपरे चाउल, लाल पुष्प एवं गंगा जल को सिंचन करिवे। एहा परे आपण माने माँ लक्ष्मी को मने मने स्मरण करिवे। माँ लक्ष्मी आपण मो घर को बास करंतो एवं मोर दुख कष्ट को हरण करि नियंतो एमिति ही मने मने स्मरण करिवे एवं माँ लक्ष्मी सहित नारायण को मध्य आवाहन करुथिबे। आपण माने एतिकी करिनेबा परे निज मुख्य द्वार पाखरे गोटे घीयर दीप को माँ लक्ष्मी एवं नारायण उद्देश्य रे प्रज्वलन करिवे। एहाको करिबा परे आपण माने माँ लक्ष्मींकर गायत्री मंत्र को उच्चारण करिवे। दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण मानक आगरे कहि रखिली आपण माने चेष्टा करिवे प्रत्येक दिन एही उपायटी को करिबा पई। लगातार आपण माने 40 दिन पर्यंत एही उपायटी को करि परिबे। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणक जीवन रे उन्नति आसीब। जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे आपण माने माँ लक्ष्मींकर पादपद्म को मध्य निज मुख्य द्वार सामना रे अंकन करि परिबे। एपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होई जांती एवं आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना रही अछि से सब को मध्य पूर्ण करि दियंती। दर्शक बंधु मु आपण मानक आगरे जेउ सब उपाय को कहि रखिली आपण माने चेष्टा करिवे प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तर उठिबा परे एहा को करिबा पई। प्रथमे तो राति रे सोइबा पूर्वर आपण माने आपणक रोषेई घरे गोटे ढाल को जल रे भरी करी रखिबे एवं सकाळु उठिबा परे सेही जलटी को नहीं आपणक मुख्य द्वार सामना रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को उच्चारण करी सिंचन करिवे। एहा परे निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे निज मुख्य द्वार भल भावरे पूजार्चना करिवे। दर्शक बंधु जदि आपण माने संपूर्ण 40 दिन पर्यंत ए उपायटी को पालन करिदेबे आपण माने निज खोला आखिरे निज परिवारर उन्नति देखिबे। कहीं ना जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही जाई थाए से व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करने सहित ता परिवार को सुख शांति रे रखी पारि थाए। जो माने भी ए पर्यंत वीडियोटी को देखुचंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबे जे कोन आपण माने एपरि भावरे निज मुख्य द्वार पूजा करूछंते कि किंबा आपण माने एही वीडियोटी को देखिबा परे जदि निज मुख्य द्वार एपरि पूजा करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने कमेंट बॉक्स रे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः एहा को लिखि दियंतो जहा द्वारा आमको मध्य जणा पड़िबो जे आपण माने निज मुख्य द्वार पूजा करिवे। दर्शक बंधु जो दिन ठारू आपण माने निज मुख्य द्वार एपरी विधि विधान द्वारा पूजार्चना करिवे तेबे माँ लक्ष्मी दौड़ी करी आपणक घर को चली आसीबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी आपणक घरर केउ जगार बास करिथांती तेबे मु आपण मानंकु कहि रखुची माँ लक्ष्मी तुलसी गछरे निवास करिथांती।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶିଳପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏରୁଣି ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତା ପର ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୁଖର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘର ବାସନକୁସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଧୋଇ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରା, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।